नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, जैसे कि हम लोगों ने इसके आगे वाले वीडियो में कुरान मजीद सूरह इमरान आयत नंबर 26 पढ़े और सुने उसको, फिर आज हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद सूरह इमरान आयत नंबर 27 पढ़ेंगे और सुनेंगे, समझेंगे इंशाअल्लाह। पहले अरबी पढ़ते हैं, फिर उसका तर्जुमा। तुलिजुल लैल फिन नहारी, तू दाखिल करता है रात को दिन में। वो तुलिजुल नहारी फिल लैल, और तू ही दाखिल करता है दिन को रात में। वो तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, और तू निकालता है जिंदा को मुर्दा से। व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और तू निकालता है मुर्दा को जिंदा से। व तरजुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब, और तू रोजी देता है बगैर किसी हिसाब का, जिसे तू चाहता है। कोई हिसाब नहीं हो, बेशुमार रिज़्क दे देता है, और जिसको चाहता है भूख की शिद्दत में रखता है। ये सब मेरे रब का मिल्कियत है। जैसे कि आप लोगों ने इससे ऊपर वाली आयत में सुना है कि तू मुल्क का मालिक है, तू जिसे चाहता है बादशाहियत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है रुसवा करता है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है, तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही जानदार को बेजान से पैदा करता है, बेजान को जानदार से पैदा करता है। और तू जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। ये सब मेरा रब का किबरियाई और बड़ाई है, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने ज़ुबान मुबारक से अल्लाह की तारीफ़ और बड़ाई और किबरियाई और मिल्कियत और बादशाहियत बयान कर रहे हैं। नमरूद का एक वाक़या आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो झगड़ गया और वो ये कहा कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मैं भी मुर्दा करता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वो कैसे? तो एक कैदी को बुलाया जिसको मौत की सज़ा हुई थी, उसको आज़ाद कर दिया। और एक को बुलाया जिसको आज़ादी की हुक्म हुई थी, उसको मौत दे दिया और कहा कि देख मैं भी मारता और ज़िंदा करता हूँ। तो हालांकि उसका ये दलील बकवास था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हक़ जाहिर करना था और हक़ साबित करना था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब जो है वो पूरब से पश्चिम, पूरब से सूरज निकालता है, अगर तू रब है तो तू पश्चिम से निकाल। तो इस पे वो खामोश हो गया, उसके पास कोई दलाइल नहीं। तो रुबूबियत का दावा करना कोई फ़ायदा नहीं, कुफ्र पे मरा। तो मेरा यही कहना है कि ये जितने सारी चीज़ें अल्लाह ने गिनाई है, ये सब मेरा रब का काम है। आप देखें, मुर्गी का अंडा, अंडे से फिर मुर्गी, यानी मुर्गी एक जिंदा, उससे अंडा मुर्दा निकला, फिर मुर्दे से फिर अंडा से चूजा जिंदा निकलता है। ये सब मोटी मोटी बातें हैं और इसके अंदर साइंस भी भरी पड़ी है, लेकिन उतना किसी के पास या हमारे पास 5, 10, 7 मिनट की वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं है। बताने का मकसद ये है मेरे भाई कि दुनिया का जो निज़ाम है, रात दिन, ठंडा गर्मी, सर्दी बारिश, ये सब मेरे रब के कुदरत के कुन फयकुन, ये चीज़ हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम जो है ये मेरे रब का घेरे में, और मेरा रब इसको चला रहा है। इसके अंदर कोई शरीक नहीं हो सकता।
اور یہ سب کام کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنا پاورفل اور اتنا عظیم اور اتنا بڑا حیثیت اور یہ سب قدرت رکھنے والا ایک ہی ذات ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ یہ سب سارے کام جو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو ہم غیر اللہ کہتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ سب کام غیر اللہ کے حق میں سارے کے سارے جو جمع ہو جائے اس میں سے یہ ایک کام بھی نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ یہ سب کام میرا رب کا ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ایسا کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا۔ تو ہم اس رب پر ایمان لائیں اور اسی کا عبادت کریں۔ کہنے کا مقصد یہی ہے، میرا رب ہر چیز مہیا، دین رات، ملک، رزق سب جو دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرا ہی عبادت کرے، صرف میرا عبادت کرے۔ وَإِذَا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کیا تاکہ میں امتحان لے سکوں کہ تم میں سے اچھا اور برے عمل کون لے کے آ رہا ہے میرے پاس، امتحان، ایگزام۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کائنات کا جو سسٹم جو چل رہا ہے نا میرے رب کے ہاتھ میں، اس لیے میرے رب کا ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، مت ٹھہراؤ، کیونکہ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ جو انسان شرک پہ مر گیا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ سوچ کے یہ سب ساری باتیں قرآن کے، یہ بادشاہیت، یہ حکومت، یہ رزق، یہ دن کو رات میں داخل ہونا، رات کو دن میں داخل ہونا، یہ سارا جو سسٹم ہے یہ کوئی چلا رہا ہے۔ اگر وہ سورج کو کہہ دے کہ تو آج مت نکل، سورج نہیں نکلے گا، پورا کائنات کا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا۔ تو غور کرو اس بات پہ، اور قرآن اور حدیث پڑھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔